mo be jeno be chugud manaka to ika doni ko nyona dafe o kama anga klito anga jama kan na fan laje fembe jama na fa anga tawde srafe femte jama na fa anga yoro majenya ka bola ala kira ko sallallahu alaihi wasallam kum ma mun kadi alaika teme mabbe ka mambe maunafa ori kadi alai o korai mamu fana ka go alaika teme mabbe ka mambe mautoro igana mautoro udamela igana mautoro kadina la no kale be ja alai mala deli alaka ni bara no gambela jeni cikan sabana anil ladil kan sabana التثبت في الأخبار وعدم الجريان مع الشائعات وضبط الألسن وقت الفتن أنجي لاجا كبريو أنجا سكسكالي كالا أنجي لاجا إرماري منو بدورو دوغو كونالا أنجا ناو بروكا كموكلي كمو جوغيا كموكلي وإما جوغو لك باراي أنجا دينا كتابلو تيني نكوي نا كبريا چامان فولا ده adala ka karamo wala koy warmine wallahi poporo amadi mo basima galondo warmadi mo basima en gouvernement wardi mo ko ba la kana fotu no ko mbola ka o kote koyina war ko kumate koyina foyte koyina ngo kibare o fola anyere o kibare o do e réseaux sociaux la kaba ko danu nunu yeri merude amman kan chogo sila angam puron kibaruka Allah Ta'ala amla saral korna kornala in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu kuni cheni kala na nauma ne kuna foni doy aya sega nonte abe bi ma do kan kasroni bi ni mankande mamunu sigilani koinga o te balo dinala drame kele o ta dun dina to wala ba dun dinala li ala yo suganti ko ke dina barakelawi olu be taa mun wari ɲini nin na ala y'o suganti k'o kɛ diina baarakɛlaw ye olu be taa mun jɔyɔrɔ ɲini nin na nin ko in bɛ ban diina tɛ ban n'o kun don an yɛrɛ dama tun tɛ bɛn a ka ko wɛrɛ tun bɛ bɔ a kɔnɔna la nka alhamdulillah diina ɲɛmaa bɛɛ bɛnna kan hali a ma discuter ko nin dossier in an bɛ lettre ci k'a fɔ k'an ta kuma kɛ jamana k'a bila yan'o ka se jamana ɲɛmaa yɛrɛ y'a bila o ma wariko kuma ni fɛn minnu fɔla a la sawabate ama sabati olu kibariya ɲɔgɔnnaw an kana poroka ninga ke maw juguya bagay ka ke maw kele bagay ala kira ko sallallahu alaihi wasallam ko bi hasabil mar'i ko wasalen do jombulu min al kadhibi galona an nuhadditha bi kulli ma sami'a fam famu niyo me e ka ko barobo bagay ko e galona e bolo ala ka kiliman di ambela jenima wala malu ni ladil kan sabay alladhi kan sabai kofe dakrunya saba folikan ani waliman don kando anga dinai barkada dinado waliman don dinado ala ka ciden ko konen maye nyuman kayafu o kama cikan saba folikan folaye dumai ame folila si jamana nyama alhaj ibrahim bakar keita ambafu aka ministry nyama ambafu aka gouvernement be amo befu muna osoni munkela ka jigi ka ben jamana don ka layinima muna o dina nyama o bonyali munke muna o dina nyama o ka hakilla bonyali munke nonte jamana do la dina nyama o te lamew na ye mun sura be barake nodi na ye munye domu no do ate kwawla yara ka bo ka ba da do ni koyina nga anga jamana nyema ana deme bagaw o dina nyema o bunya o yo ka hakil na bunya o sono ka hakil nay no tungo kante jamana donga bo muguni kise chama tumechi de nga alhamdulillah o maka konona la o mumma ke iba ama foko ninche kadaka dawda mo meseka foko ninke o damma kan ka dese ka foko ninche ola ame jamana nyama fo kala deli ala ka kene ya labolindi ama kala deli ala ka barka do ani ala ka barka do aka gouvernement na ala ka ni o sabati ka kila ka nyino fe halisa femu ne toye ka fo
tieni tie muso ni muso olu ka damunta kɛ ɲɔgɔn na n'a m'a fɔ ko homosexualité o ka sariya ta sariya mun b'a to n'a bɛ jate k'a fɔ ko kirimu don jamana kɔnɔ ni yera ale kan ka ɲangi n'o sariya tɛ o k'o sariya bila sen na ka d'a kan n'o bɛ jamana kɔnɔna la miirina tɛna cogoya si la ko ka kalanlan na kalan mun n'a bɛ tali kɛ ko mɔgɔ yɛrɛ bɛ se ka i yɛrɛ diyaɲɛ sira ta damuko la cɛnimusoya sira fɛ o kalan tɛna cogo si la o kama ko in bɛ dafa n'o de ye an b'a Ala deli Ala k'a n'o dɛmɛ a kɛ ko ɲuman na foli filanan an b'o ɲɛsin an ka diinɛ ɲɛmaaw ma diinɛ ɲɛmaaw n'an y'o fɔ an ka tɔnba n'o ye conseil islamique ye a ɲɛma Sheikh Mahamudu Diko an b'a fɔ k'a waliɲuman dɔn ka d'a kan ale ka juli ka jɔ a n'a ka cɛsiri o de y'a to silamɛ mantonw bɔla nin ko in kalama o de y'a to fana ko taala laban nin cogo la hali n'a y'a sɔrɔ ɲɔgɔn fanbaliya donna kɔnɔna la nka laɲini ye mun ye o ye ko in ka lajɔ a kana kɛ jamana kɔnɔna la kulukɔnɔma bɛɛ ŋaniya ye batigɛ ko ɲuman ye o la a foli bɛ ɲɛsin diinɛ ɲɛmaa bɛɛ ma ka tila k'ale kɛrɛnkɛrɛnya ko ɲuman na k'a fɔ ka waliɲuman dɔn k'o bɛɛ fɔ k'o bɛɛ waliɲuman dɔn ka Alahu Taala deli o ye jɔli mun kɛ silamɛw ye o ye siɲɛna mun kɛ silamɛ manton kama o ye wulikajɔ mun kɛ walasa ka jamana diinɛ n'a danbe latanga an b'a Ala deli Ala ka wulikajɔ kɛ o yɛrɛ ye Ala ka barika don o bɛɛ la Ala ka n'o bɛɛ lajɛlen sabati n'o bɔra yen folikan laban o bɛ ɲɛsin jamanaden bɛɛ lajɛlen ma bɛɛ jɔla nin ko in kɔrɔ hali maa minnu b'a la n'olu tɛ silamɛ diinɛ la olu bɛɛ ye wulikajɔ kɛ nin ko in na ko tɔɔrɔ don a kan ka ɲɔnti ka bɔ an ka jamana kan n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ diinɛ ɲɛmaa wulila maa ma sɔrɔ o kɔ minnu bɛ o lafasa n'o tun kɛra ko in tun tɛ kɛ ko barikama ye nka maaw de bɛ diinɛ ɲɛmaaw kɔ minnu b'o lafasa n'o ye aw yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ye ka foli ni waliɲumandɔn ɲɛsin aw ma a ye ko in faamu diinɛ ɲɛmaaw ka fɔli la aw ye ka tila ka to a ko kɔ fo Ala y'a doni jigi ka bɔ an kan a kan ka fɔ a kan ka waliɲumandɔn ka Ala deli Ala ka barika don an ka jamana in na ka Ala deli Ala k'an ka jamana in kolosuma jamana hakilisigi a n'a basigi Ala k'o sabati jamana ɲɛtaa n'a yiriwa Ala k'o kɛ jamana sabati n'a bɛnsɛma Ala k'o kɛ bɛn ni kelenya Ala k'o don jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ fitinɛ mun bɛ jamana kɔnɔ kɔrɔyan fan fɛ Ala ka jisuma bɔ a kan mun bɛ jamana camancɛyan fan fɛ Ala ka jisuma bɔ a kan Ala ka hakiliw fara ɲɔgɔn kan ka dusukun fara ɲɔgɔn kan ka jamanadenw don da kelen fɛ ka jamanadenw bɔ da kelen fɛ Ala k'o kɛ mara kalifalen don maa minnu na Ala k'o sabati Ala ka hakili ɲuman d'o ma Ala ka dɛmɛbaga ɲuman d'o ma Ala k'o kɛ jamanadenw ma hɛrɛ dayɛlɛlibagaw ye Ala k'o kɛ jamanadenw ma tɔɔrɔ datugulibagaw ye Ala ka bɛnsɛman di an bɛɛ lajɛlen ma hɛrɛ Ala k'o sabati dunkafa Ala k'o sabati an ye kɔngɔ Ala k'a kɛlɛ ka bɔ an kan ja Ala k'a kɛlɛ ka bɔ an kan fantanya Ala k'a kɛlɛ ka bɔ an kan bɛn ni basigi ni kelenya Ala k'o sabati an ka jamana kɔnɔna la ani silamɛ jamana bɛɛ lajɛlen na Allahumma a'izz al-islam wal muslimin wa adhill ash-shirka wal mushrikin wa dammir a'da' ad-din وانصر عبادك المجاهدين واحمي حوزة الدين يا رب العالمين اللهم آت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا اللهم من الراشدين اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار يا رب العالمين اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين يا العزيز يا الغفار يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم آت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأعتق رقابنا. Bon, écoute, d'abord la prière du vendredi est obligatoire pour tout bon croyant musulman. Là, je prie très généralement dans les mosquées. Je change de mosquée. Alors,
Mais j'ai voulu être là aujourd'hui, je crois. C'est parce que la personne qui dirige la prière de vendredi ici est une sommité. C'est un docte de la foi. On le voit à la télé, etc. Et il est aussi membre, sinon, je crois, vice-président de la Ligue des prédicateurs, membre du Haut Conseil islamique, au regard de l'actualité, notamment pour tout ce qui était de cette question de l'éducation à la sexualité complète. Un rôle prépondérant a été joué par les dirigeants religieux, les leaders religieux, pour que nous abandonnions ce projet. Alors, il s'est fait que le président de la République, bon croyant qu'il est, a entendu les échos et a accédé à leurs demandes. Alors donc, puisqu'ils ont été les porte-voix des croyants pour faire comprendre aux autorités que le peuple malien croyant n'est pas dans l'esprit de cette conception pédagogique, et que le président de la République, El Hadji Ibrahim Boubacar Keïta, a compris le sens de leur message, a abandonné ce projet. Alors donc, je leur avais demandé que donc, croyants qu'ils sont, qui restituent aux disciples, aux auditeurs, aux musulmans, aux croyants, partout ils seront, et même les autres religions. La bonne nouvelle, que le président de la République a accepté d'abandonner ce projet. Parce qu'il faut que le peuple soit informé. S'il a été informé qu'on veut aborder un sens et que cela n'a plus lieu d'être, donc on réinforme, qu'on descend vers le peuple pour lui dire, voilà, les dirigeants, le président de la République a accepté de nous écouter et abandonner le projet. Et c'est ça le rôle du croyant. Et c'est ça le rôle d'un bon chef d'État aussi. Et donc j'étais venu pour écouter la khutba d'aujourd'hui. Et je crois que ça a été presque dans l'ensemble des mosquées du Mali aujourd'hui, à travers ce haut conseil, la Ligue des prédicateurs, la Ligue des imams, pour donc informer le peuple de prendre ses distances vis-à-vis de tout propos de haine, de tout acte autre qui pouvait avoir comme sujet d'exploitation cette question de l'éducation à la sexualité complète. Et alhamdoulilah, les propos entendus pendant ce prêche et l'écoute attentive dans la mosquée m'a permis en tant que pédagogue enseignant de comprendre que le message a été compris. Donc alhamdoulilah, que Dieu sauve le Mali. Merci. Au-delà de ça, vous avez un message à lancer à l'endroit des musulmans? Mais écoutez, vous savez, c'est toujours d'être derrière leurs leaders, de les écouter. Et que ceux-ci, à leur tour, ne s'emballent pas dans les rumeurs. Nous sommes un État responsable. Dans ce pays, nous sommes tous croyants. Tous croyants. Alors donc, que dès lors qu'on a une info, que l'on sorte du comportement que je vais appeler politicien pour être dans un comportement croyant, de leader croyant qui dénonce un fait allant à l'encontre des valeurs sociétales et religieuses et qui attire l'attention des autorités. C'est normal, c'est ça le rôle du leader religieux. Et dès lors qu'ils font cela, c'est aux autorités de comprendre et qu'ils comprendront. Parce qu'ils sont croyants, ceux qui ont la responsabilité de diriger ce pays en la première personne du président de la République. Alors donc je crois que pas question d'être dans les rumeurs, ce n'est même pas un bon comportement de croyant. Et travailler, œuvrer à l'apaisement. L'imam l'a dit dans son prêche, le nord est divisé, le centre, on ne le souhaite pas et en voie de l'être. Faudrait-il que ceux qui restent aussi soient divisés? Quand l'islam appelle à l'unité, quand l'islam a fait l'unité de population, de peuples d'Arabie qui ne se parlaient pas, qui s'entretuaient. C'est l'islam, c'est cette religion qui a fait venir les premières nations de paix dans le monde. Le meilleur état théocratique qu'on n'a jamais pu imiter dans l'histoire de l'humanité, c'est l'état de Médine du prophète Mohammed. Alors donc, et il est dit de ce prophète que l'humanité ne connaîtra jamais aucun homme de pardon plus que le prophète de l'islam. Ça a été dit par un homme musulman. Alors donc je crois que soyons dans l'esprit de cette religion. Soyons humbles, soyons tolérants, soyons des hommes et des femmes qui se pardonnent. Cela est important. Je vous remercie. Il vient à la donc il va essayer d'apprendre, il va essayer. En bas donc il est choisi qu'à la CELI là, c'est qu'à y a pas un bon. Alhamdulillah, il n'a pas pu m'asseoir à CELI là. Kada Damadonka. Imam Membéa, Ligue des prédicateurs, président Simon, avec au Conseil islamique là. Awakad Dina Donia, à l'Islam islamique. Il va télé là.
télé min yɛrɛ émission silamɛya kan ni maaw b'a lajɛ émission n'o donc Ousmane Solly ale k'o animé et puisque a bɛ au conseil la et que waati nin kɛra a bɛ dɔgɔkun damadɔ bɔ kuma dɔ tun bɛ ka munumunu ka da gafe dɔ kan ko jamana kalanso ye a gafe lamɛn k'a bɛna cɛ tɛ ni muso tɛ ya kalan don denmisɛnw kunna diinamɔgɔw wulila k'u jɔ danbetigiw wulila k'u jɔ ko nin tɛ jamana ka ko kasa ye a man ɲi ka ye jamana kɔnɔ ala ye hadamadenw halaki nin ko kosɔn et donc o maaw la alimami b'o la mais an y'a yira k'a fɔ a baara jɔra premier ministre y'o yira ko ka mɔgɔw sugandi ka na n'u ye minnu an n'u bɛna kuma o sugandilikɛlaw ko k'u bɛna fɔ de ko jamana ka ko dabila pewu u sera ne fɛ yen ko nasiri ni tɔɲɔgɔn ministre fila kalanso ni denmisɛnw ka ministre yanni u ka se n fɛ jamanakuntigi k'a fɔ premier ministre ko k'a fɔ n ye ko k'a fɔ diinɛ ɲɛmɔgɔw ye ko nin subahana ko min kuma tun bɛ gafe kow la ko a bɛna don kalansow la ko a kuma banna a bilala a filila ɲamaminɛ na donc n y'o lasiw ma a don araba don n kɛtɔla k'a lase o ma n ye jamanakuntigi Alhaji Ibrahima Keita ka laseli laɲini dɔ fana f'u ye bari n'a aw nana fɔ ko diinɛmɔgɔw silamɛw diinɛmɔgɔw ma sɔn fɛn dɔ ma ni jamanakuntigi y'a mɛn a ko ne bɛ yan jamanadenw de kama ne yɛrɛ fana ye silamɛ n ye diinɛmɔgɔ ye n ka premier ministre ye silamɛ ye diinɛmɔgɔ y'an ye fɛn fɛn bɛ jamana ni diinɛ tɔɔrɔ n y'a layidu ta n t'a kɛ jagoya tɛna n bilala wariko tɛna n bilala donc n'o sɔnna ka segin a kɔ k'a ko bilala a filila ɲamaminɛ na aw fana ye diinɛmɔgɔ ɲɛmɔgɔ a ye segin ka taa fɔ kalandenw na a ye taa fɔ misikɔnɔmɔgɔw ye a ye taa fɔ diinɛ wɛrɛ mɔgɔ kalandenw na a ye kisikɔnɔmɔgɔw ye ko jamanakuntigi ko k'a y'an ka kuma mɛn diinɛ nin bonya maliyɛnw bonya bari maliyɛnw de y'a sigi n'o kun tɛ min fɛ a t'a la ko a ko a t'a la donc n nana n ko n bɛna lamɛn o fana y'a layidu ta ko bi kutubaw bɛ bɔ yen misiriw kɔnɔ donc n y'a layidu ta ka na lamɛn mɔgɔ fɛ min yɛrɛ fana tun bɛ tɔn kɔnɔna na ne n b'a ka kalan dɔn n b'a jogo dɔn donc ko n bɛna lamɛn ale fɛ bari n tɛ se ka k'a bɛɛ kɔnɔ donc n nana n ye wajuli mɛn n ye kutuba mɛn aw fana y'a mɛn donc sɔsɔli t'a la alhamdulilayi u y'a fɔ cogo min u y'a kɛ ten silamɛw bɛ yan u ye kuma mɛn n'u sigilen ye n'u ka kunkolo yigiyigi mɛn a n'u ka alhamdulilayi mɛn a kuma gɛlɛn k'a fɔ ko jamanakuntigi ko a y'a bila donc ni nin bɛ ɲini u fɛ jamanakuntigi y'a fɔ a kana fili k'u to yan awɔ fana y'u ka baara kɛ k'a yira la k'a fɔ i tɛ fili k'an to yan donc an b'a ladeli sisan k'a ɲini silamɛw ni diinɛ ɲɛmɔgɔw fɛ nin kuma fɛn fɛn tun bɛ se ka bɔ nin kɔnɔ kurukuru ni ko wɛrɛw kɔnɔ ni hakilina wɛrɛw la o bɛɛ ka dan sira la sa silamɛw y'u sago sɔrɔ maliyɛnw y'u sago sɔrɔ luti ka maaw ka kuma o banna a kuma tɛ kɛ mali kalanso kɔnɔ jamanakuntigi Alhaji Ibrahima Keita ko tant que a bɛ fanga kɔnɔ a tɛ kɛ donc fɛn fɛn bɛ yen sisan o ye k'a ɲini diinɛ ɲɛmɔgɔw fɛ k'a ɲini silamɛw fɛ an ka bɛn an k'an bolo di ɲɔgɔn ma alimami y'a fɔ a ka kutuba kɔnɔna na ko kɔrɔnfɛla gɛlɛya ka tila la cɛmancɛ bɛ ka gɛlɛya an kana sɔn worodugu yanfan o fana ka kɛ ten ɔ n'anw ko an ye silamɛw ye an bɛ kira sallallahu alaihi wasallam kɔ n y'o de fɔ ka hadamadenw bɛn minnu kun tɛ ɲɔgɔn dɔn ka hadamadenw bɛn hali minnu kun tɛ diinɛ kelen bari silamɛw bɛ taa madina don min madinakaw kun tɛ silamɛya la mais u sɔnna fo ka tila k'o kɛ silamɛya taamasere donc ko an k'an jija anw ka tabiya ta o kan kira sallallahu alaihi wasallam kan a ye kɛwale minnu yira la silamɛya nana ni diya min ye ni bɛn ni dusukunjɛya min ye diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ fo ka taa kɛ diinɛ wɛrɛ mɔgɔ bɛ yen awa a diinɛ nin fana mɔgɔba don a ko ko diɲɛ kɔnɔ ko maa tɛ na min bɛ kɛ yafabaga ni funansere ka tɛmɛ silamɛw ka kira kan siɲɛ 7 a ka livre kɔnɔ donc anw ka kɛ yafabaga ye an k'an tigɛ di ɲɔgɔn ma an ka jamana ni ka hɛrɛ ɲini an k'a to an ka diinɛ o de fɔra k'aw ka kɛ kulu ye maaw bɛ ɲɛbɔ min fɛ anw ka kɛ o kulu ye alhamdulilayi hakili to b'a la sallallahu alaihi wasallam